nous arrive dans la formation de l'HSE, ou bien l'animateur HSE, l'animateur hygiène, sécurité, environnement, dont la partie concerne la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le bâtiment et les travaux publics. On va travailler sur les moyens de protection euh, contre les accidents de travail et les moyens de protection contre les maladies professionnelles dans le secteur bâtiment et le secteur travaux publics. Alors نحاولوا نركزوا شوية على لي بروجي ديال الباتيمون وعلى لي بروجي ديال الأشغال العمومية ونشوفوا شنو هما لي زاكسيدون طرافيك اللي تيوقعوا فيها واشنا هما لي بريفونسيون اللي ممكن ناخدو شنو هما الحلول ولا وسائل الحماية داك اللي ممكن ناخدو وغنشوفوا شنو هما الأمراض المهنية يعني الإنسان ممكن يجي يخدم ويتصاب بواحد المرض مهني يعني تصاب داك المرض نتيجة العمل ديالو دونك شنو هما لي مويان دو بروتيكسيون كون فا بروندر en conscience pour éviter les maladies professionnelles. هذا الموديل اللي très important وغادي نحاول نركز فيه أكثر وغيدي منا بليزيور سيونس ممكن نشوفو 3 لي سيونس ولا 4 ولا اللي غنتعلمو فيه لي مويان دو سيكوريتي bien les moyens de prévention يعني مجموعة الحلول اللي ممكن ناخد sur le chantier ou bien sur la phase ديال l'évaluation de risque pour éviter les accidents donc السومير ديال هاد لا ماتير هادي ديال هاد المادة هادا ou bien هاد الموديل هادا هو premièrement غنخدمو على دو بارتي لا بارتي ديال l'organisation générale de la prévention يعني غنشوفو مسألة التنظيمات العامة من أجل الحماية ou la partie الثانية concerne l'organisation de la prévention dans l'entreprise يعني اللي كتعلق بالشركة. Alors pour ce qui concerne l'organisation générale de la prévention عندنا l'accident, la maladie et la réglementation. Alors l'accident des travailleurs, les accidents de trajet, les maladies professionnelles donc خصنا نعرفوا بعدا شنو هما لي زاكسيدون اللي ممكن يوقعوا وشنو هما لي مالادي شنو هما الامراض المهنيه هاد لاناليز داكسيدون ايتود دي ريسك دونك كنا قرينا في الموديل اللي فات هو ليفاليسيون دي ريسك يعني ان الانيماتور خصو يحاول يدير واحد ليفالياسيون دي ريسك بور ديتيرميني فين هما لي بوين دي ريسك غنحاولوا نشوفوا هنا واحد رابور داكسيدون هادو كانوا كيسولوني فيه بزاف عافاك حاول تورينا شي موديل ولا ها هو سا موديل ديال ان رابور pour un accident. حاولوا تخدموا عليه هو في لي طرافو دو شونتي. لا كوتيزاسيون داكسيدون دو طرافاي لونتربريز شحال كتخسر ملي كيتصاب ليها داك ان اوفريست و ان اكسيدون ديال لو دوغري ا لو دوغري 1 ou bien le degré 2 ou bien دوغري 3. Les statistiques غنحاول نشوفو ensemble ديال الاحصاءات l'incitation financière et dernièrement la réglementation et normalisation. غنشوفو pour les organigrammes l'inspection travail مفتش الشغل la sécurité sociale et l'OPP-BTP هادو 3 ديال لي زورغانيزم ديال الهيئات ولا المنظمات اللي خصنا نتعرفوا عليهم وخصنا كوم انيماتور راشي سيغ خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم سواء كيفاش نستافدوا منهم ولا نشوف حوايج اخرين. لا كورديناسيون دو شونتي نسيق تري امبورطون هادي سميتي جديده عقلوا بان هادي غتكون ان ميتي جديده غتكون حرفه هادي بوحدها غتكون حرفه جديده دونك لو ميتر دوفراج اي لو ميتر دوفر شنو هو لا ديفيرونس اونتر لو ميتر دوفراج اي لو ميتر دوفر شنو لا ديفيرونس ما بين المويل ديال البروجي وما بين المقاول لو كورديناتور دو سيكوريتي بلان جينيرال دو كورديناسيون ديال التنسيق ديبونس كومين لو كونت بروغراتي كاينين دي فري دو شونتي اللي تيكونوا كومين بحال مثلا عندنا واحد لونتربريز ديال الفيلا ديال الكونستركسيون ديال الفيلا بغينا نبنيو واحد الفيلا وعندنا اونتربريز تاع الكروزوفر اونتربريز تاع الجليج اونتربريز تاع الفايونس وعندنا اونتربريز ديال البلومبري وهكا دونك كاينين بزاف ديال اونتربريز كتجي لونتربريز داك اللي عندها لا غرون بارتي هي اللي كتصرف على البروجي على لي فري ديفير بحال المات كلوتور حيت كلشي كيستافد منه بحال لانستالاسيون ديال الماء كلشي كيستافد منها بحال الكارديان اللي كيرد البال السلعه ديال لي زونتربريز كاملين دونك في الاخر كتجمع هاد لي فري
كومين، يعني مثلا بحال ماتكلوتشي وهادشي اللي فري كلشي كيتعد منهم، كتجمعهم وكتدخلهم داك فكون سابيل لو كونت بروغاتا بيان لو كونت انتر اونتربريز. وفي الاخر كيحاولوا داك نفرقوهم على لي زونتربريز سويفون لو مونطون ديال شاك اونتربريز. Les collèges inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. Le dossier de maintenance et d'intervention ultérieure, sous-traitance, donc la tâche qui va les travaux temporaires, الأعمال المؤقتة et prêt de main-d'œuvre, location de matériel, les entreprises d'extérieur. Donc, elle dit la première partie. La partie concerne l'organisation de la prévention dans l'entreprise. On va travailler sur les obligations. شنو هما الحوايج اللي مفروض على l'entreprise ديرهم، بحال le principe généraux de prévention et affichage، يعني المبادئ الأساسية في الحماية ومثلا في لي بانو في الإشعار وهادشي. Les chefs d'entreprise et règlements d'intérieur, la CHSST et ou délégué du personnel, la déclaration d'ouverture du chantier, la déclaration d'intention de commencement des travaux et le registre obligatoire et la déclaration d'accident de travail. Pour l'assistance au chef d'entreprise, il doit avoir l'organisme de prévention privé, service de santé au travail et service de sécurité et agent de sécurité. Le rôle de l'animateur HSE. L'emploi du personnel, le contrat de travail et travail dissimulé, la visite médicale, formation à la sécurité, sensibilisation et l'autorisation de conduite, habilitation électrique, secourisme. إسعافات الأولية دي غنحاولو نديطايو فيها شوية، ومن بعد غيكون عندنا موديل ديال السكوريزم غنحاولو نشوفو فيه un peu des choses détaillées. Et déplacement du personnel et les intempéries. Pour les équipements individuels, on a la protection individuelle, les casques, les chaussures de sécurité, les ornets d'anti-cheat et les vêtements de protection. Et dernièrement, on va travailler sur la responsabilité et sanctions, la délégation des pouvoirs, la responsabilité civile et faute inexhaustable, et la responsabilité pénale et tribunaux et sanctions pénales المحاكم. وبزاف هاد الكيستيون كيجيني هو انا كوم انيماتور اش اس او شنو هما المسائل القانونيه اللي ممكن توقع ليا اذا وقع شي اكسيدون ولا وقع شي خطا. دونك غنحاولوا نشوفوا هادشي ان شاء الله في هاد الفيديو بالضبط في هاد لابارتي هادي. Pour la dernière chapitre, اللي هو la prévention technique، غنشوفوا فيه l'organisation de chantier. هذا حتى هو parmi les questions اللي كيجي بزاف، هو شنو هما الحوايج اللي خص يسهر عليهم l'animateur HSE في le chantier. Donc plan d'installation de chantier, plan particulier de sécurité et de protection de la santé, la protection collective contre les chutes, la signalisation, l'électricité, les consignations et la vérification. Pour le matériel, les appareils de levage, la grue, le pelle mécanique, les bonches, le blindage préfabriqué, c'est un moyen de sécurité très important. L'échafaudage fait les risques, donc on chauffe l'échafaudage de pied, l'échafaudage roulant et l'échafaudage volant. Les nacelles et plateformes élévatrices, les plateformes de travail en encombrement et les plateformes individuelles roulantes. On chauffe les échelles, les garde-courbes, les taillements, les engins chantier et les machines. Inch'Allah, techniquement, on va détailler toutes ces mots-là. وكان داك الكيستيون اللي جاني بزاف تاع ناسيل ما عرفتش واش قليله هكا ولا، المهم كان بزاف لي كيستيون جاني بور لي ناسيل اي بلاتفورم إليفاتريس، غنحاول ان شاء الله نشوفوها هنا. L'innovance حتى هي داخله في لو رول ديال HSE. دونك غنشوفو la protection contre le bruit, les produits dangereux, les portes manuelles de charge, la vibration et l'alcoolisme et le tabagisme. Donc il كان عندي des ouvriers كيسكروا ولا كيتعاطوا مخدرات كيفاش نتعامل معاهم.
Pour l'hygiène et premiers secours, enchevaux les réfectoires, vestiaires et sanitaires, lutte contre l'incendie et les premiers secours. Donc, on va commencer la formation pour la première chapitre, c'est les accidents du travail et honte. Donc, l'article L411.1 du Code de la sécurité sociale dispose que on considérait comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute la personne salariée ou travaillant à quelque titre et en quelque lieu, que ce soit par un plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. Donc, à devoir ce qu'on appelle les accidents de travail. Trois conditions sont requises par la jurisprudence pour la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident. C'est un accident de travail. Premièrement, un accident caractérisé d'un part par sa brusque, survenance, d'autre part par une lésion de l'organisme humain. Ça veut dire un lien de subordination مهمة خاص تكون واحد اللين واحد الربط un lien entre l'accident de l'activité professionnelle, ce lien étant défini par l'expression survenu par le fait ou à l'occasion du travail. يعني يكون السبب لديك الإصابة ولا الحادثة سبب مهني بشكل مباشر. La caisse première d'assurance maladie statue sur le caractère professionnel de l'accident ainsi que sur la date de consultation qui est le moment où la liaison se fixe et prend un caractère permanent. Après réception d'un certificat final descriptif délivré par le médecin traitant. Le médecin التحاليل ديالو هذاك السيد اللي تصاب عندنا في الشونتي هذاك لو ميدسان خصو يعطيه واحد لو سيرتيفيكا كي فا مونطري كو هاد السيد راه تصاب فعلا في مثلا واحد الحادثه اللي تسببت ليه في واحد النتائج ديال كيري سواء كان شي حاجه كثيره ولا شي حاجه قليله. La victime اللي هو الضحيه la victime d'un accident du travail qui risque atteint d'une incapacité permanente à droit à une rente d'accident de travail calculée selon les règles précises de la sécurité sociale et destinée à compenser la diminution de capacité physiologique et professionnelle. Donc كاينين دي كالكول نحاولوا نشوفوا شي حاجه كيفاش كنحسبوا القضيه هذه. Et la date de consultation ne se confond pas nécessairement avec la date de reprise du travail. الحال كيف كتعرفوا ملي تيكمل ملي سيد كيمشي للبيطار تيكون عنده الحق في واحد الكونجي في واحد الوقت اللي كيحدو الطبيب هو اللي غادي يعطيه شخصو كيرتاح. La date de consultation ne se confond pas nécessairement avec la date de reprise du travail. Le médecin de la caisse détermine le temps d'incapacité qui s'exprime en pourcentage de 1 jusqu'à 10%. Et en cas de litige, les possibilités de recours existant par le victime ou bien pour le victime et pour l'employeur auprès des instances des contenus de la sécurité sociale. Pour les accidents de trajet, خصنا نعرف بان حتى هو كان خارج من دارو جاي للخدمه وقع ليه اكسيدون حتى هو كيدخل في الاكسيدون دو ترافاي est assimilé par la sécurité sociale à un accident de travail. L'accident survenu à un travailleur pendant le trajet aller et retour يعني سيدي اللي كان جاي للخدمه ولا راجع من الخدمه حتى هو كيدخل في l'accident de travail إلا وقع ليه شي accident واخا يكون في الطريق. Entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d'une manière plus générale, le lieu où il prend généralement ses repas. يعني حتى في المكان اللي كيمشي مثلا كيتغدى فيه وكيرجع. Entre sa résidence principale ou sa résidence secondaire ou tout autre lieu, ils seront pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Deux autres conditions doivent être également remplies. Le parcours emprunté ne doit pas avoir été
l'interrompait ou détournait pour un motif détecté par l'intérêt personnel étrange aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. Le lieu de repas ou de résidence doit présenter un caractère de stabilité. Les excédents survenus lors de déplacements qui sont effectués pour le compte ou la demande de l'employeur sont considérés comme des excédents de travail et non pas des excédents de trajet. Donc, هادشي اللي كاين هنا راه إلا وقعت لي شي حاجة في الطريق راه كيدخل في لي excédents de travail وكيستافد من التعويضات ديالها. دونك شنو هو une prévention des excédents de trajet. دونك شنو هما هاد السؤال يعني كيجي بزاف في لي زونتروتيان ومالوغوزمون الدراري ما كيعرفوش يجاوبوا عليه. هو تيقول لك واش الا في الالي روتور واش كيدخل في لا بروتيكسيون كتقول ليه دونك في الطريق اللي كان جاي ولا في الروت اللي كان راجع كيدخل في لي زاكسيدون دو طرافاي. تقول لك شنو هما لي مويان دو بريفونسيون دونك كيفاش حنا نحميوه باش ما كنبقاو مقابلين وغاديين مع الخدمه وجايين معاهم كنحطيو لا. دونك لا بريفونسيون ديال لي زاكسيدون دو تراجي هي peut notamment consiste à instaurer des moyens de transport collectif du personnel, d'avoir le bon solution, on va dire des moyens de transport personnel, ou les ouvriers qui disent que j'ai bon. Et aménager les circulations et les accès, assurer les vérifications périodiques des véhicules du personnel, تحاول تشوف حتى لي موين ترونسبور تاع لي بيرسونيل ديالك وتحاول توفر لهم دي موين ترونسبور مزيانه ولا على الاقل اللي تعاونهم باش يقدروا ياخذوا دي موين ترونسبور كونفونابل. اميناجي لو طون دو ترافاي تحاول مثلا دير لهم وقيت العمل ما تكونش كيدخلوا ولا كيخرجوا من الوقيته اللي كتكون في الذروه تاع الطريق باش تحاول تبعدهم من المشاكل ديال الطريق. et sensibiliser les salariés au respect de la code de la route وتحاول دير دي فورماسيون pour les ouvriers باش تحاول توعيهم بالنسبه للقوانين العامه ديال الطريق. دونك هادشي اللي كونسيرن pour la première partie. غادي نمشيو لا بارتي ديال les maladies professionnelles. On présumait d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Un système complémentaire assouplit ce système du tableau. Alors, près de 100 affections dont l'origine professionnelle est reconnue font chacun d'objet d'un tableau. Chaque tableau qui indique les différentes manifestations de ces maladies, les différents travaux susceptibles de les générer, la liste des travaux est limitative s'il s'agit d'affections microbiennes, d'ambiance et d'attitude. Il n'est pas qu'indicative pour les intoxications aiguës ou chroniques. La durée d'exposition, s'il y a lieu, le délai de prise en charge de la maladie. Alors كاينين بزاف لي maladies professionnelles بحال مثلا dans l'image كنشوفو بيري هنا كنشوفو سيمون هنا كنشوفو فيبراسيون ولا donc le manœuvre il peut être maladie d'un maladie professionnelle. Donc pour les principes maladies professionnelles au secteur des PTP en 2007 هما l'affection péarticulation 73,5%, donc la مهمة بزاف. Les manutentions manuelles 9,2, liaison de ménésique donc 1 ou bien 4, les bruits بحال dégageur بحال 3,6, sémo 1,8 لأن السيما كدير الكزيمة et les vibrations et les poussières de bois دا كدير الحساسية ديال الغبرة ديال العود. Ces 10 maladies professionnelles représentent 98% du nombre total des maladies professionnelles dans le BTP. Alors هنا كنشوفوا بأن لو مالادي بروفيسيونيل راه موجود بزاف وخصنا نديرو ليه une moyen de protection. La reconnaissance de la maladie professionnelle, présomption automatique, la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle
est acquise si la maladie figure dans le tableau, le salarié a effectué si nécessaire les travaux mentionnés en regard de la maladie et le délai de prise en charge n'est pas dépassé et la durée d'exposition est respectée. Donc, خصني نكون قادر أنني نديتكتي لي مالادي بروفيسيونيل ونحاول نقلب على دي سوليسيون ديالهم. Par la comité régional de reconnaissance, si un maladie désigne dans un tableau n'est pas été contracté dans là où les conditions mentionnées à ce tableau, en tenant au délai de prise en charge, la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, s'il est établi qu'une maladie non désignée dans un tableau, directement causée par le travail habituel de la victime, a entraîné le décès ou d'une incapacité permanente d'un taux supérieur à 25%. علاش حنا كاينين دي maladies professionnelles اللي كتأدي للموت وكاينين دي maladies professionnelles اللي كتأدي للعجز اللي كيوصل حتى ل 25%. Nota bene, d'autres dispositions sont relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante. Donc, كاينين دي maladies اللي خصني نرد لهم البال. شنو هما les caractères? Donc, quels sont les caractères de maladies professionnelles? Tout médecin a l'obligation de déclarer à l'inspection du travail les maladies à caractère professionnel. يعني les médecins خصو يعلم l'inspecteur ديال لو طرافاي مفتي الشغل بنوعية الأمراض اللي تصابوا بها دوك الناس واش مهني ولا. Cette obligation de déclaration a été prévue dans le but de faire évoluer la mise à jour des tableaux de maladie باش كتدخل حتى في لو طابلو د المرضي ومن بعد تنبقاو نردو ليه البال. Les analyses des accidents et études de risque. هاد لاطاج تري امبورطون. دونك شنو هو التحليل ديال لي زاكسيدون وشنو هي الدراسة اللي كنديرو الأخطار. L'analyse après accident permet de mettre en évidence des mesures susceptibles d'éviter qu'un accident identique ou similaire ne se reproduise. ديما هذاك الانيماتور خصو يجلس مع راسو فاش يوقع شي اكسيدون واخا يكون صغير ويدير ان رابور يحاول يدير فيه لاناليز دي زاكسيدون او بيان ديال الاكسيدون باش يدير ليه واحد التحليل كامل المعطيات ديالو مع واش وقع علاش وقع شنو من هكا ويحاول يدير انيتود ريسك شنو هو الخطر اللي وقع وداك الخطر اللي وقع يدير ليه انيتود باش نعرف نتعامل معاه. Pour l'analyse des accidents, sans entrer dans le détail des méthodes qui permettent d'organiser la représentation d'un accident, comme celle dite de l'arbre de cause, les étapes qui permettent cette analyse consistent à recueillir les informations toutes en se gardant d'interpréter celles-ci, tenir compte de la fragilité et témoignage, critique d'information, c'est-à-dire ne retenir que les faits qui intéressent l'accident et organiser l'information de façon à déterminer l'enchaînement des causes. Et dernièrement, établir un diagnostic à proposer des mesures susceptibles de se poursuivre. Pour l'étude des risques, l'analyse des accidents est réalisée a posteriori. Une démarche similaire peut être conduite a priori. Il s'agit alors de l'étude des risques. Cette démarche permet d'intervenir avant que l'accident ne soit matérialisé. خاص l'animateur يجلس ويحاول يدير واحد ليتود دو ريسك باش قبل ما يوقع هذاك لو ريسك يكون هو دار لي واحد ليتود وحدد لي بوين دو ريسك ديالو وحدد حتى لا رياكسيون اللي خصو يتعامل معها فيها. Pour les conditions et vérification des obligations réglementaires constituant une première méthode, أول حاجة هي déterminer le poste de travail اللي فيها le risque, identifier les risques à chaque poste, كل حاجة نحدد الخطر ديالها, évaluer la gravité des risques, واش premier degré ولا deuxième degré ولا, et sa probabilité d'occurrence, واش ممكن توقع بزاف المرات ولا مرة واحدة ولا غار ولا قليلة ولا, et proposer des mesures susceptibles de s'opposer à risque. شنو هو الحلول اللي كتقترح انت pour éviter هاد لو ريسك هذا. Pour les critères de choix ou d'efficacité des mesures de prévention, peut être pertinente. Les mesures de prévention proposées doivent satisfaire plusieurs conditions. أول حاجة suppression des risques.
يعني هذاك الحلول اللي كنقترحها أنا تكون كتضمن ليا أنها كتحيد الخطر. Il s'agit de l'intérêt même de la mesure de prévention. Il doit permettre de supprimer ou à défaut de limiter ولا على الأقل باش تقلل ولا باش تحد من les risques envisagés. Non déplacement de risque ماشي نشد ريسك من واحد البوان ندي واحد البوان نقول راه حليت المشكل، لا. Non déplacement de risque. La mesure choisie ne doit pas consister à un simple déplacement de risque. Il ne doit pas créer un risque nouveau. يعني نحيد الخطأ من بلاصة وندير مدينة أخرى وندير بلاصة أخرى ونقول لا راني حليت المشكل. Non. Déplacement de risque il est insérdif les travaux de chantier. La stabilité de la mesure envisagée doit être durable dans le temps et ne pas gêner le travail à effectuer pour ne pas être supprimé à la première occasion. Pour les coûts physiques, pour l'opérateur, la mesure doit être choisie de façon telle qu'elle n'oblige pas l'opérateur à un effort supplémentaire. Pour les portées de la mesure, une mesure de prévention doit faire la portée la plus grande possible. À ce titre, la protection collective est préférable à la protection individuelle. Pour la conformité avec la réglementation, la mesure choisie ne doit pas être contraire et on dit ça des dispositions législatives obligatoires. وهاد القضية كتوقع تكون خدام عندك مثلا شي تكنيسيان في الانيماتور، نتا تيكون عندك ان بروجي، عندك هكا دي زيرور كتحاول تموديفي على البروجي، دونك ولا كديبلاسي ريسك ولا من بعد هذاك السيد ممكن يديكلاري ولا محقق خصو داك يديكلاري بان راه كاين عندنا واحد ديبلاسمون ديال تاع لو ريسك ولا عندنا واحد الموديفيكاسيون ديال البروجي اللي غتأثر على السلامة المهنية ديال الناس. Pour la conformité avec la réglementation, la mesure choisie ne doit pas être contraire, on dit ça des dispositifs législatifs obligatoires. La délai d'application, le choix devra se porter en fin de préférence sur la mesure qui présente des qualités identiques. Le projet ديما خصو يكون يحترم le délai d'application. Alors, un rapport d'accident de travail, c'est un module. بزاف كاين كيجيني في لي كيسيون شي رابور داكسيدون، فوالا هذا ستا الرابور ممكن تخدموا عليه. يسيفي باش طابيو بالوورد، ولا اللي بغاه يحاول يكونتاكتي مو في التليفون، غنحاول نصيفطو ليه في واتساب ولا بار فيس فورماسيون سور جروب فيس فورماسيون جيني سيفيل. دونك فوالا ها هو ستا رابور. كنعمر لو نو et le prénom ديال لو فيكتيم، سيكس واش فيمينال ولا ماسكيلان، لاج، la qualification شنو البوست ديالو، l'ancienneté dans l'emploi، واش شحال من عام عنده في الأقدمية في الشركة، اي واش انترمير وي اون، يعني واش خدام غير مؤقت جاي بان كونطرا جديدة ولا مع الشركة. date d'embauche، nationalité، l'emploi، l'habilitation ou bien l'autorisation et visite médicale. امتى درت لي آخر visite médicale. Pour l'accident, la date, l'heure, donc ماشي وقع، la journée et lieu فين بالضبط sur le chantier. Siège de la blessure، donc فين تضرب، واش في الطيط ولا في الجيو ولا داك لا ناتور دو لا blessure، واش امبورطون، واش بريلور، واش كثيرة ولا لا، ونحدد لي سيكور شنو هما الإسعافات اللي درنا ليه، دونك سيكوريست، انفيرميير، ميدسان هكا. ou suite sans être ou avec être ديال l'incapacité permanente، واش غيتصاب بشي عام مستديم ولا لا. الله يرزق السلامة. بالنسبة لي circonstances، concernant le détail ou bien la nature du travail exécuté، moyenne mécanique utilisée، environnement، غنحاولو نشوفو شنو هما لي moyens mécaniques utilisés et les témoins شهود، la mesure prise immédiatement شنو هما الإجراءات اللي خدينا immédiatement يعني ديك الساعة، et la mesure à prendre، وغندير rédiger le par fonction visant. ان شاء الله غادي نشوفو باش منطولش الفيديو، غنشوفو في لابارتي الثانية لي كوتيزاسيون اكسيدون ترافاي، وغنحاولو نوريكم دي فيش براتيك كونسيرن لي اكسيدون ترافاي. ميرسي.